Let me skip the formalities, but hello, brothers and sisters. Buenas, hermanos y hermanas. Thank you. Gracias. Thank you. Yeah, and yeah, gracias. And vámonos. Hola. That's it. I'm out. Eso es lo único que sé. My name is Nate. Nate Ball, I'm a pastor at Deepwater Community Church. Mi nombre es Nate, tengo una iglesia aquí en Deepwater. This is my gorgeous wife. Esta es mi esposa preciosa. For 27 years. Por 27 años. We were married when we were like 12. I don't know everything that was said tonight. No entendí todo lo que se dijo hoy. But I didn't have to. Pero no tuve que entender. From the songs, desde las canciones, to the pantomime, de las pantomimas, the passion. la pasión. God's language is universal. El lenguaje de Dios es universal. So I don't know everything No entendí todo that was said. que se dijo. But I know Pero sé the Spirit was speaking to me. que el Espíritu me estaba hablando. So Tommy, can you get you and 3 young people to help me real quick? Just hold a sign. Puede Can you just pick 3 tres people you personas want to? que me ayuden. Let me just spend about 5 minutes just introducing what we do, and for those who live local probably have seen. Eso que ustedes viven locales pueden ver los cartelones que tenemos. One more. Uno. More. Uno más. One more. Un voluntario más necesitamos. Let's do a sing song. No, just kidding. Let's just hold it. So you may have seen us Puede que nos hayan visto right on Broadway, en la calle Broadway. and we stand out on the road, on the curb, Nos paramos en la carretera because God told me to, porque Dios me dijo que lo hiciera. and to pray for people. Para que orara por las personas. Sounds crazy. Suena loco. Peter and John were going into the temple, Pedro y Juan iban al templo and there was a man that needed something. y había un hombre que necesitaba algo. He thought it was money, right? Él pensó que era dinero, But what did he say? pero ¿qué dijo? Silver and gold have I none. Yo no necesito oro ni plata. I'm married. Yo soy casado. I don't have very much silver and gold. No tengo mucho dinero. She has it. Ella lo tiene. But young people, this army up here, that was standing here, Ese army allá al frente, they don't. The young people today don't need our money los jóvenes hoy día no necesitan nuestro dinero or another program, o algún otro programa, after school program. un programa después de la escuela. They need what we can give them. Ellos necesitan lo que le podamos dar. It is not hot dogs and pizzas in a movie. Y no son hot dog, pizza ni una película. So silver and gold have I none, So, oro y plata no tenemos, but what I do have, pero lo que sí tengo, I will give. yo te voy a dar. So the Lord told me La palabra me dijo, to make signs, el Señor me dijo que hiciera estos cartelones stand by the road, y me parara en la carretera. and whoever comes by Y cualquier persona que pasara and stops, y parase, pray for them. ora por ellos. I didn't think it was a good idea, Yo no pensé que era una buena idea, but it is. pero lo es. And it may not be for everybody. Tal vez no es para todo el mundo And I didn't think it was for me. y yo no pensé que era para mí. She didn't think it was for her. Ella tampoco pensó que era para ella. But when God calls you, Pero cuando Dios te llama, you do what He tú says. tienes que hacer lo que Él dice. Not because No porque He rules with a heavy hand, Él tiene
tiene una mano dura, but because he's such a loving Father. pero porque es un Padre amoroso. Why wouldn't you want to? ¿Por qué no lo harías? Kimberly had the opportunity to pray for somebody. Kimberly tuvo la oportunidad de orar por alguien Now let her tell you first. y le voy a dejar que ella lo diga. So when Nate came to me about Roadside Prayer, Cuando Nate se acercó a mí con esta idea, I looked at him like he was crazy. lo miré como si estuviese loco. We pastor a church and we both work full-time jobs. Los dos trabajamos tiempo completo más pastoreando. And our only day off Y is nuestro Saturday. único día libre son los sábados. And I said, you want to take my only day to do anything Le dije, ¿quieres coger mi único día para hacer algo? and stand on the side of the road and pray for people? Para pararme en la orilla de la carretera a orar por personas. And we did it for a whole year. Lo hicimos por un año completo. And I was there every week, Toda la semana estuve ahí, but my heart really wasn't into it. pero mi corazón no estaba ahí. But one day, Pero un día it changed forever. cambió para siempre. Nate was away with our daughter on vacation at a festival, a Christian festival. Nate estaba en un festival cristiano con nuestra hija And a guy stopped for prayer that day. y un hombre se detuvo para que orara por él ese día. And he was on his way home to kill himself. Y él estaba de camino para su casa para suicidarse. My son-in-law and I went over to pray for him. Mi hijo, mi hijastro y yo fuimos a orar por él. And he had lost somebody really close to him. Y él había perdido a alguien muy cercano a él. And he said, I drove by here every week. Él dijo, yo guío por aquí toda la semana. And I see you guys out here praying for people. Y lo veo ustedes orando por las personas. And I already have the stuff in my car to go home and kill myself. Y ya tengo las cosas aquí en mi carro para ir a suicidarme. But when I saw you out here today, Pero cuando yo te vi aquí afuera hoy, I decided to stop. decidí parar. Because I said if you weren't here, Yo dije, si tú no estuvieses aquí, that was what I was going to do to myself today. eso era lo que yo iba a hacer. So church, we have a job to do. Así que iglesia, tenemos una comida para hacer. Outside of these walls Afuera de estas paredes is a hurting and lost world. hay un mundo que está perdido y está desolado. My life was forever changed that day. Mi vida cambió para siempre ese día. And I can't wait to start up Roadside Prayer again. Y yo no puedo esperar para empezar a hacer las oraciones en las carreteras. It has not only become a passion of his, but a passion of mine. No es solamente la pasión de mi esposo, sino también la mía. And we actually argue over who's going to pray for people now when they stop. Y ahora discutimos quién va a orar por quién. So I just want to encourage you guys today. So quiero motivarlos en esta noche. Let's go out and tell people that there's a God that loves them. Vamos allá afuera a decirle a las personas que hay un Dios que los ama. Do you believe it? ¿Lo crees? We serve an awesome, awesome God. Le servimos a un Dios maravilloso. Just 5 more minutes. No, I'm just kidding. Just a minute. Un minuto más. This shirt is earned. Esta camisa se gana, It's not given by grace. no se da por gracia. I'm not Jesus. No soy Jesús. You have to earn this. Tú tienes que ganar. So, Brother Ray, I know you have mentioned about maybe joining with our young people to reach. El hermano Rey estaba hablando sobre unirse a nosotros para alcanzar la juventud. We're not really in the business of recruiting, but we do want to make it available. No estamos reclutando personas, pero sí queremos dejar saber que está disponible. So we're getting everything copyrighted, patented, all that stuff. So, estamos dando Yeah. todo. But we also are very careful of who we allow to pray, because not everybody knows how to pray. Pero tenemos mucho cuidado también a quien aceptamos para que oren por las personas. No todo el mundo puede orar. Sometimes I hear people pray and they beg God.
God, please, God, please. Hay personas que yo escucho que le ruegan a Dios. But in the Bible, demons begged Jesus to Pero en la let Biblia, them go to the swine. los demonios eran los que le rogaban a Dios. We are children. Nosotros somos los hijos del Altísimo We Dios. have our Father's authority. Nosotros tenemos So we tell cancer, you've been evicted. autoridad para decirle al cáncer que tienes que ir. We had a 14-year-old girl. Another week I wasn't there. Was everything happening when I'm not there? Otro fin de semana que yo no estuve ahí, tuvimos una niña, 14-year-old girl 14 años. spoke to a woman who had cancer and told the cancer to get out. Una niña de 14 años le dijo al cáncer, te tienes que ir, y se fue. This young army up here Este ejército grande que estaba aquí is powerful. es poderoso. So Brother Ray and other pastors here, So, hermano Rey y otros pastores que están aquí, if you want to talk to me about it, si quieres hablar conmigo sobre mi ministerio, to team up or to help you, I would be happy to. para poder unirnos, yo con gusto lo haría. Because we have what the world needs. Porque nosotros tenemos lo que el mundo necesita. It's not complicated. No es obligado. We have what they need. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan. We have the Father's love. Tenemos el amor del Padre. We have the healing. Tenemos la sanidad. We have the answer. Tenemos la respuesta. It's not in drugs. No está en las drogas. It's not in money. No está en el dinero. It's not in sex. No está en el sexo. It's not in temporary pleasures. No está en los placeres We temporales. have the answer. Tenemos la respuesta. Silver and gold. But such as we have, church, Pero como si tenemos iglesia, let's give it. vamos a darlo. God bless you. Thank you. I don't want to take up a whole lot more time, No le voy a quitar más tiempo, but can we please stand for a minute? pero podemos levantarnos por unos minutos. Our God is awesome, and He loves us so much that He would go to the cross and die for our sins. I don't know how to sing in Spanish. I wish I did. No sé cantar en español, quisiera poder, But I'm the worship leader. I'm not the Roadside Prayer warrior that I do it, but I'm a worship leader, and I love worship. yo amo adorar, soy una adoradora. So tonight, I just want to leave you guys with a chorus of how He loves. This is one of my favorite songs. Es una canción que a mí me encanta, yo no la amo. Let's just sing the chorus of it and sing how He loves us. It's awesome. You know the chorus, sing along in how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. How He loves. You know this part? Sing with me the second verse. So we are His portion, and He's our prize, to roll to redemption by the grace in His eyes. If His grace is an ocean, we're all sinking. So let me turn like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside my chest. Don't have time to maintain these regrets when I think about
vamos ya, un momentito rapidito. We're leaving, just one moment. Tenemos algo muy especial para 3 jóvenes ejemplos de la clase de Un Nuevo Comienzo. We have a special gift for 3 of the youth from our class. Son jóvenes que han dado el todo de There diferentes formas. are youth that have given a lot in different ways. Y yo quiero darles primero And I a want to Victoria. give the first one to Victoria. Victoria necesita mucho que yo no vaya a una pastora a decirle, pastor, me duele la cabeza. Porque si ella viene con una operación, yo puedo venir también a la If she casa. needs happy surgery, then I can also. Nuestro segundo premio es para un joven Our second gift is for a young que man siempre trae su Biblia, que le digo a los jóvenes, ¿cómo van a predicar el Evangelio si no cargan su Biblia? that he always brings his Bible, and I'm always telling the youth, how are you going to preach the gospel if you don't have the Participa, Bible? lo quiero, mi mano derecha, Steven. Stephen, Steven fue difícil porque Steven siempre trae su Biblia. Stephen was difficult because he always brings his Bible. Pues le regalamos una tarjeta de Apple para que se vaya a comer. So we gave him an Applebee's gift card. Nuestro tercer, perdóname, que es que estoy un poquito quemado. Nuestro tercer reconocimiento. Todos los jóvenes son especiales. All the youth are special, but our Lo único third, que desde el principio de la clase les dije a todos, cuando haya reconocimiento, traigan su Biblia, traigan participación, asistencia, tómenlo en serio, la educación del cuerpo de Cristo. I all warned them that there were going to be recognition since the beginning of Hay alguien class. muy especial So there's a very special person, y esa es Yarina. and that is Janina. Yarina Janina, es muy especial porque ella me dijo, she's very special because she said la Biblia que nos donaron the es de bendición, Bible that they donated me are blessings, pero para mí es un poco difícil leerla. but to me it's a little complicated to read. Pues aquí tienes tu nueva espada. So now you have Nuestro cuarto reconocimiento, perdóname, vamos, que ya los our hamburguesas fourth están listos. gift recognition. ¿Cuántos saben qué es esto? Do you know what this is? No literalmente, por favor. Not literally. La bombilla significa ideas. The light bulb means idea. Cuando vemos estos ministerios, When we see these ministries, siempre sale el criticón. there's always people that criticize. Perdonen el boricua. Pastor. He say, why he got that in yellow? Why he not doing ¿Por qué lo red? tienen en amarillo y no lo tienen en rojo? Why he got that tracks? ¿Por qué tienen eso tratados? Oh wow, he got the cheap Bibles in there. Tienen la Biblia que son baratas. He doing that in Vista print. Él hizo eso en Instagram. That speaker is too cheap. Esa bocina es de poca calidad. Lo digo porque le decía al pastor, cuando hicimos la promoción del evento me dolía el alma ver cómo la gente le daba un tratado y lo tiraba en el suelo. I say this because it really hurt in my heart how I see people that we gave them the flyers and they would just throw them on the floor. Mi esposa me envía a Walmart. And Conchita, ¿puedes pasar? my wife, she will send me to Walmart. Esta es mi bella esposa. This is my beautiful wife. Te pido perdón porque todo el día estuve corriendo, no tuve ni 5 minutos en casa. I ask you for forgiveness because all day I was up and down and couldn't pay attention to you. Y ella me manda a buscar unas cosas para las niñas, pero Dios me dice, vete a esta área y busca las bombillas que tienen los clips. So God, I was going to buy some certain stuff for the house, but God leads me to buy these bulbs that have these clips. Y yo las compro, And I purchased them. pero no entiendo por qué.
but I have no understanding of why. Era para el culto de hoy. But it was for today's service. Luego, el Señor me dice, Then the Lord tells me, llena esas bombillas, fill esas ideas, those ideas igualmente para los ministerios que van a venir a la congregación. in the same way you will save this for the ministry that will come to your church. Yo ni sabía porque el pastor And I had no idea because the pastor, me dijo, tu inglés es matado, pero me encontré tu número. the pastor said, I don't your English is not too good, but I found your Le dejé un number. mensaje al pastor que él no entendía los números. I left- Era duro. I left the message to the pastor that he couldn't even understand the numbers, Pero era de Dios que estuviera aquí. but it was God's idea for me to be here. La cosa es que es un testimonio corto, lo voy a hacer muy corto. It's a short testimony. Nosotros, una congregación nos donó un vehículo, un transporte para los jóvenes que va a ser para la iglesia completamente. Se encuentra en la parte posterior, pero lamentablemente el motor se dañó. This other congregation, they gave us as a gift a vehicle that will be our youth vehicle, but unfortunately it's not working. Yo le decía, Señor, ¿cómo yo voy a usar el dinero que yo tengo reservado para los jóvenes, para darlo hacia adelante? Y el Señor me decía, si tú bendices, yo abro las puertas de los cielos. And I was telling the Lord, how am I going to be able to afford to get this vehicle fixed? Like, but if you bless, I will bless you. Yo hoy saqué el dinero, sacamos un dinero So we took some money out, y una persona me llama and a person calls me. y me dice, hey, no es cristiano. And the person calls me and says, Ray, and he's not a Christian. Mi pastor siempre dice que hasta las rocas no hablarán, ¿verdad? My pastor always says that even the rocks will speak. Se sienta conmigo y me dice, yo quiero bendecir esos ministerios y quiero bendecir lo que Dios ha puesto en tu corazón. And he sits with me and he says, I want to bless these ministries and I want to bless what God put in your Yo quiero heart. evangelizar. And I want to evangelize. Aunque no lo crean, este dinero que está aquí, Él me lo dio exactamente lo que Dios me dijo, la cantidad exacta que Dios me dijo que pusieran esta bombilla. Believe it or not, he gave me the exact amount of Pastor. money that God told me to put in these bombs. Orlando, para mí va a ser un placer, For me, it's going to be a pleasure, con permiso pastoral, with the permission of my pastor, llevar a los jóvenes que estén dispuestos a ver la realidad que tú vas a hacer. to take my youth Esto no es una bendición mía, es to una see the bendición de reality Dios of what's para going ti. on out there. Ahora, los jóvenes que no tengan una congregación, So the youth that do not have a congregation, tenemos estudio bíblico los miércoles. on Wednesdays we have Bible studies at 7:30. Antes de que se acabe el culto, denme un momento para depositarle a ustedes la visión que Dios ha depositado en mí. Y ustedes sean parte de esta nueva generación conquistando lo que Dios ha prometido para nosotros. Before you leave this place, you can approach me so that I can share the vision that God has for this Vamos en el amor de year. Cristo. I love Y you. muchas Love of the gracias por Lord. estar aquí con nosotros. Somos uno. Thank you for being here. We are one. Pastores que están en la casa, invítenos. Estamos dispuestos a respaldarlos, a ir donde ustedes estén, para decirles somos uno también. Pastors, Nosotros when you nuestros come to pastores. service, invite us because we are one. We will be there. Gloria al Señor. Aleluya.